आसतु आम चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा। अति पवित्र आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र अति पवित्र नाम को धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु गौरव करुचु कारण तुम्हें प्रशंसा गौरव महिमा पाइबार एकमात्र जीवित प्रभु अट से निमंते तुम पवित्र नाम को प्रभु आम उच्चीकृत करुचु। पर्वतीया ख्रीष्टीय उद्योग समितिर 79तम जन्मवार्षिक उत्सवर तृतीय दिवस संध्यारे प्रभु तुम्हें आमान को मुक्त आकाश तले प्रत्येक को एकत्र करिच तुमर जय जयकार करने निमंते तुम नामर स्तुति वंदना करने निमंते प्रभु विशेष रे तुम नाम को धन्यवाद दौचु। ए दिन निमंते प्रभु मैंने अनेक दिन प्रार्थना करिथिलु तुम्हें आज आमान को सुंदर पाग देइछ प्रभु जलवायु को तुम्हें नियंत्रण रखिल से माने तुम नाम को धन्यवाद दौचु पिता। पवित्र पिता प्रार्थना करुचु ए सुंदर समय मानकरे प्रभु तुम्हें आमान को आनी पहुंचाइच प्रभु ए अंधकार जगत मध्यरे युद्धर विभीषिका मध्यरे प्रभु तुमर लोक माने तुमर स्वर शुणा निमंते तुम्हें जो योजना करिथिल प्रभु तुम्हें जो समस्त आयोजन करिथिल तथापि प्रभु आम आज दुखित अटु आज अनेक लोक मैंने अच्छी तथापि प्रभु तुमर प्रांगण मध्य को आसवा तुम निकटवर्ती हेबा निमंते चेष्टा करूना पिता तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रत्येक को यही शेष दिन मानक तुमर आत्मांकर अभिषेक द्वारा परिवर्तित जीवन काटापी दया कर। पवित्र पिता प्रार्थना करुचु आज समय मानकरे प्रभु प्रत्येक मंडली मध्य तुम्हें जो प्रकार वाक्य दान दे चलीच तुमर दासों द्वारा जो प्रकार प्रस्तुतर कार्य प्रभु मंडली जरिया जनाई चलीच पिता हे तो आज अनेक लोक मैंने तन्मध्यरु आपणार जीवन को फेराऊ अच्छी पिता तुम्हें से दया कर कृपा कर प्रभु प्रत्येक जन जो भली यही दिन मानक तुमर निकटवर्ती हवा को पारे तुम वाक्य द्वारा आपना को सचेतन करने को पारे पवित्र पिता तुम्हें से भली कृपा दृष्टि रख बोली मैंने विनम्र करुचु प्रभु को प्रार्थना करुचु ये तृतीय दिवस संध्या निमंते प्रभु तुम्हें आमान निमंते जो दास को मनोनीत कर प्रभु हुए तो आम मनुष्य मात्र तुमर योजना जे अटल अटे तुम्हें जहाँ योजना कर सफल होता है प्रभु आम प्रार्थना करुचु तुम दासन को यही समय तुम्हें हजालुचाओ तुम आत्मांकर अभिषेक द्वारा तुम्हें मुखपात्र परमेश्वर हो प्रभु तुम्हें ही कथा कह प्रभु आम प्रत्येक जन श्रोता मात्र अटु तुम्हें जो स्वयं वक्ता अट प्रभु तुमर से स्वर्गीय स्वर को शुणा प्रत्येक चक्षु को उन्मुक्त कर प्रत्येक कन्न को यही समय ठारू उन्मुक्त रख बोली आम विनती करुचु। पवित्र पिता प्रार्थना करुचु जिते समय प्रभु आम तुम उपस्थिति बसीचु तुम्हें प्रत्येक को सुस्थिर मन दियो गीत द्वारा तुम प्रशंसा करियछु स्तुति वंदना करियछु पिता प्रभु यही समय आम जो वाक्य मध्य को जीवु जो वाक्य आमान को निमंते पठन हो विचारी प्रभु तुम्हें से वाक्य द्वारा तुम्हें आमान को प्रभु शक्ति दियो बल दियो आमान को जीवन मध्य को परिवर्तन करो से वाक्य आमान को पाई तुमर निमंते प्रस्तुतिर वाक्य हेउ बोली आम निवेदन करूँ प्रभु आम बसु बसु तुम्हें देइथिबा दान मध्य किंचित दान तुम राज्य निमंते प्रभु आम समय दान करिछु पिता तुम्हें से दानर परिमाण को देखि न प्रभु से दान जो भली तुम कार्य निमते विनियोग होगाकू पारिब ताहा उचित भाव में व्यवहार होगाकू पारिब प्रभु तुम्हें से भली दया कृपा कर प्रभु ये अनुष्ठान मध्य आगामी दिन मानकर जो सकल कार्यक्रम रखी प्रत्येक कार्य को तुम्हें ही परिचालना कर आरंभ शेष पर्यंत तुमर उपस्थिति को आम समय कामना करूँ हे पवित्र आत्मा तुम्हें ये वायुमंडल को सुस्थिर रख जिते जन प्रभु ये यंत्र द्वारा तुमर स्वर शुणे प्रभु प्रत्येक को तुम्हें मन परिवर्तन शिक्षा दियो बोली विनम्र करुच सकल गौरव महिमा संभ्रम प्रशंसा कर्ता आपण जुगे जुगे तुमको यही क्षुद्र निवेदन त्राणकर्ता मृत्युंजय पिता यीशु नाम मागिली आमेन। भाई को धन्यवाद मोर विश्वास आज आम समस्ते आमर से हृदय रूपक क्षेत्र को आम आज प्रस्तुत करके आसी अच्छु
ଆଉ ଯେଉଁ ବିହନ ବାକ୍ୟ ରୂପ ବିହନ ବୁଣାଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, कारण प्रातः काल रे पर्यंत से आमान को सुरक्षा रखी अछंती, बाहर जीवारे भितरे आसीबारे से आमानकर दयामय परमेश्वर हे अछंती एवं परिपूर्ण मात्रा रे बिना मूल्य रे निश्वास प्रश्वास दे से आमान को जीवित मान को मध्य रखी अछंती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ, कारण अनेक विषय रही अच्छी जहाँकि आमने आमनकर आवश्यकता जानिबा पूर्वरु परमेश्वर आमनको ताहा प्रदान करिथांती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। ता सहित आमनको पई जे मंगल योजना मान करि अछंती सेति पई मध्ये आमने प्रभुको धन्यवाद देबार आवश्यकता रही अछि। जो अंश आमने पाठ करि अछु जिसाई भविष्यत वक्ता को पुस्तक तार 48 अध्याय आमने 6 पदरु 12 पद पर्यंत पाठ करियछु। आ से विषय रे आलोचना करिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। अवश्य मु जेतले खड़गपुर आसीथिली ए विषय मोर एजेंडा मध्ये रे नथिला, किंतु परमेश्वर तांकर आत्मांकर चालना द्वारा ए विषय आलोचना करिबा पई मु बाध्य हेली। नितांत भाबरे आमने आलोचना करिबार आवश्यकता रही। अवश्य ए गीत जिरेमिया भविष्यत वक्ता को पुस्तक सरी क्षमा करिवे, जिरेमिया भविष्यत वक्ता को पुस्तक तार 48 अध्याय मोयाबर विचार विषय रे उल्लेख करा जाई अछि। मोयाबर विचार विषय रे उल्लेख करा जाई अछि, किंतु पुरातन नियमर अनेक विषय ताहा छाया अटे जहा कि नूतन नियम रे ताहा सफल हेबो। पुरातन नियम ताहा भविष्यवाणी करा जाई अछि, नूतन नियम रे एई पारे मोयाब पाई नुहे, किंतु से विषय आमनक मध्य रे आमनकर जेनेरेशन मध्य रे ताहा सफल हेबो। आ सेति पई ताहा आमनको पुरातन नियम रे आमनको शिक्षा दिया जाई अछि, शिक्षा दिया जाई अछि। आसो आमने पते प्रार्थना करिबा, तापरे वाक्य निकटवर्ती हेबा। वाक्य रूपी परमेश्वर आमे तुम निकटवर्ती हेउ छु पिता। तुमे तो सेई वाक्य अट जे आद्यरो थिले, जे देहवंत हेले, जे प्रत्येक मनुष्य मानकर ज्योति, प्रत्येक मनुष्य मानकर जीवन, तुमे सेई वाक्य अट। धन्यवाद करूछु प्रभु। एई समय लिखित शास्त्रांश माने पाठ करियछु, एहार अंतराळे रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई आ पालन करिबा पई आमान कोर्थरु साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। तुमे आमान को बुझाई दियो बोली आमाने निज निजको समर्पण करूछु। ए क्षुद्र निवेदन यीशुଙ୍କ नामरे मागिलु, आमेन। परमेश्वर आमान को अनेक मंगल दान प्रदान करि अछंती। गतकाली पुणी पहर दिन मध्ये ए विषय आमान आलोचना करि। परमेश्वर आमान को अनेक अनुग्रह प्रदान करि अछंती। अनुग्रह काहे कि प्रदान करि अछंती? अनुग्रहर अर्थ कौन अटे? अनुग्रहर किछि विषयर अर्थ रही अछि। आउ से अनुग्रहर अर्थ अटे, प्रथम अर्थ अटे जहाँ मु पाइबा पई योग्य नहे, ताहा जदि मु कोनोसी माध्यम रे अचानक पाई जाए ताहा मो पई अनुग्रह अटे। एटा माने समस्त भलो भाबरे जानि अछु। आउ सबठार बड़ अनुग्रह जीशु आमानक निमंते स्वर्ग सुख छाड़ी चारि प्राणी 24 प्राचीन मानकर प्रशंसा छाड़ी आमानक निकटको आसिले आमानको उद्धार करिबा पई एहा सबठार बड़ अनुग्रह अटे। आउ द्वितीय विषय अनुग्रहर अर्थ अटे जहा मो पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ता बिना मो रही पारिबे नाही, ता बिना मो बंची पारिबे नाही, किंतु ताहा मो पाउ अछि, व्यवहार करू अछि, किंतु ता पई मो कोनोसी परिश्रम करि नाही। ताहा द्वितीय अनुग्रह अटे, माने सेई अनुग्रहर द्वितीय अर्थ अटे। उदाहरण स्वरूप ए रात्रि दिवस हेबा, रात्रि आमानक निमंते विश्राम निमंते एवं दिवस आमानकर कार्य करिबा निमंते ए रात्रि दिवस पाइबा पई आमाने कोनोसी परिश्रम करिना हो, किंतु आमाने पाउ अछो मध्य। ए ऑक्सीजन निश्वास प्रश्वास एथि पई आमानकर कोनोसी परिश्रम नाही, आमाने ताको पाउ अछो। एहा अनुग्रह रे अर्थात जदि न पाइबा ताहाले आमाने निश्चित भाबरे मृत्युवरण करिबा।
सेहीपरि परमेश्वर आम निमंते प्रति प्रभात सूर्य को उदय करती सूर्य किरण आम आवश्यकता रही अछि जदि 15 दिन सूर्य किरण आसब नाही ताले अनेक लोक विभिन्न प्रकार रोग रे संक्रमित भाव में मृत्युवरण करेंगे कारण से विभिन्न प्रकार जीवाणु कीटाणु को से नाश करिଥାଏ तो ताहा से सूर्य किरण निमंते आम कौन परिश्रम करना हो ताहा आम आवश्यकता रही अछि ताहा माने अनुग्रह रे पाई अछि ए प्रकार अनेक विषय ये भूमि है पारे ए ऋतु परिवर्तन निमंते आकाश है पारे अनेक प्रकार विषय गछ तरु लता पर्वत पहाड़ पानी जल ए समस्त विषय पाई आमने कौन परिश्रम करना हो किंतु आमने ताको पाउछु ता बिना आमने बंची पारिबा नाही ताहा अनुग्रह रे आमने पाउछु गोटे विषय परिश्रम रे प्रभुकर आशीर्वाद रे पाइबा आ गोटे अनुग्रह रे पाइबा तो परमेश्वर आमनको अनेक विषय अनुग्रह रे प्रदान करि अछंती किंतु एथिरे गोटे प्रश्न आसे जे एई अनुग्रह प्रत्येकक पई दिया हिची जे प्रभु को जानते तांको मध्य दिया हिची जे प्रभु को जानते नहीं तांको मध्य दिया हिची जे प्रभु को मानती तांको मध्य दिया जायछि जो माने प्रभु को मानती नाही परंतु न माने प्रभु को विरोध रे जानती से मानको पई मध्य सूर्य उदय हुए से मानको पई मध्य दिवारात्र हुए एले प्रभु को जानिथिबा लोक मानको पई आउ कोन स्पेशल विषय रही अछि निश्चित भाव रे रही अछि जहा कि महा अनुग्रह विषय उल्लेख करा जाय अछि बाइबल रे सब जाक दुईटी लेखा अछि परित्राण महापरित्राण अनुग्रह महा अनुग्रह दया एवं महादया मृत्यु एवं द्वितीय मृत्यु ए समस्त विषय दुईटी रही अछि तेबे प्रेरित माने महा साहसर सहित अति साहसर सहित से माने प्रभु यीशुଙ୍କର मृत्यु और पुनरुत्थान विषय साक्ष्य देउथिले आ से मान को ऊपर महा अनुग्रह थिला से मान को ऊपर महा अनुग्रह थिला ए महा अनुग्रह समस्तक पाई नहे मोर प्रिय बंधुगण मान ए महा अनुग्रह समस्तक पाई नहे ए महा अनुग्रह जागतिक विषय पाई मध्य नहे ए महा अनुग्रह ए जगत मध्य रही थाए स्वर्गीय संपत्ति को प्राप्त हेबा एथि पाई ए महा अनुग्रह दिया जाय अछि आ ता समस्तक पाई नहे जो माने प्रभुकर नाम रे साक्ष्य दियंती प्रभुकर कार्य करती प्रभुक निमंते जगतर मंद आमोद प्रमोद मंद प्रलोभन मंद चिंताधारा मंद सांगसाथी प्रति मंद विषय अपना को पृथक करती से निमंते महा अनुग्रह थुआ जाई अछि आ ए महा अनुग्रह रे आमने जहा पाइबार योग्य ने स्वर्गीय वस्तु सब स्वर्गीय संपत्ति स्वर्गीय सुख स्वर्गीय आनंद ए समस्त विषय आमने पाउ अछि नचित अल्प समय चिंता करू आमने किए आमने छार मनुष्य आदमंकर वंश आमने पापरे परिपूर्ण दाऊद कहले मो माता मते पापरे गर्भ धारण कला प्रति मुहूर्त रे आमने पाप करूथिबा विश्वासी नामक विश्वासी बोली कहउछु प्रति मुहूर्त रे पापरे संपूर्ण भाव रे जड़ित हो जाइतबा ए जगत मध्य वास करूछु किंतु आमान को उद्धार करिबा पई पवित्र आत्मा स्वर्ग सुख छाड़ी धरा पृष्ठ को आसिले एहा महा अनुग्रह अटे जो माने पवित्र आत्माकर उपस्थिति मध्य रे जीवन काटନ୍ତି एहा महा अनुग्रह अटे एहा महा अनुग्रह अटे तेबे विश्वासी मान को निमंते प्रकृत विश्वासी मान को निमंते तांकर अनुग्रहकारी मान को निमंते तांको ऊपर भरोसा स्थापन करिबा लोक मान को निमंते परमेश्वर महा अनुग्रह द्वार मध्य आज पर्यंत उन्मुक्त करि अछंती अनुग्रह आवश्यकता रही अछि किंतु महा अनुग्रह ता आउ अत्यधिक आवश्यकता रही जे तद्वारा माने जगत मध्य रही स्वर्गीय विषय सब पाई परिबा जेपरि अनंत जीवन परित्राण ए समस्त विषय यीशुक माध्यम रे यीशुक द्वारा किंतु ताहा महा अनुग्रह रे ताहा महा अनुग्रह रे प्रभु आमान को ताहार द्वार मध्य आमान को पई उन्मुक्त करि अछंती माने आमाने एते भाग्यवान लोक माने अटु प्रभुकर दृष्टि आमान को रही अछि आमाने एते दया पाइबा पई आमाने दया पाइबा योग्य आमान को मध्य रे थिबारु परमेश्वर आमान को पई महा अनुग्रहर परिचय मध्य आमान को प्रदान करि अछंती एवं ता सहित आमाने जेपरि आशीर्वादर विश्वासी हो आशीर्वादर पात्र विश्वासी हो एथि पई परमेश्वर आ अनेक योजना माध्य करि अछंती आमान को पई मंडलीर सहभागिता मंडली परि गोटे उत्कृष्ट विषय परमेश्वर आमान को निमंते करि अछंती आज अनेक लोक ए प्रकार अछंती जो माने मंडली सहभागिता पाउ नाहंती मासरे थरे केवल मंडली सहभागिता पाइबे 2 मासरे थरे केवल मंडली सहभागिता पाइबे किंतु प्रभुଙ୍କର दया प्रभुଙ୍କର अनुग्रह आमान ऊपर एते जे आमाने घर पाद पकेले आमाने मंडलीर सहभागिता पाई पारु अछि अवश्य किछि लोक तार मूल्य बुझी पारंती नाही किछि लोक तार मूल्य बुझी पारंती नाही तरा सेमानकर दुर्भाग्य अटे सेमानकर ताहा दुर्भाग्य तो नुहे ताहा कुकर्म बोली कहिले मध्ये अत्युक्ति हेबो नाही कारण जो जिनिस आमान पाखे प्रचुर थाए तार बहुमूल्य हेले आमने बेले बेले तार मूल्य बुझी न थाउ ताहा मनुष्य बोकामी मूर्खामी बोली कह जाई पारे
तेरे परमेश्वर आमको ए प्रकार अनुग्रह करियोछंती ए प्रकार दया करियोछंती जे वर्तमान ए अनुग्रहर जुग मध्यरे आमने प्रचुर भाव अनुग्रह संग्रह करि पारो प्रचुर भाव आमने आशीर्वाद रंसी पारो आशीर्वाद पाई पारो एथिपाई परमेश्वर अनेक प्रकार योजना करियोछंती अनेक प्रकार योजना करियोछंती किंतु सेथि मध्यरे आजिर शास्त्रांश आमने पाठ करू जिरिमिया भविष्यत वक्ता को पुस्तक 48 अध्याय तार 10 पद ये जने पढ़ी साहाय्य करिवे जेउ जन हेड़ा भावरे सदा प्रभुकर कार्य करे से शापग्रस्त हेउ और जेउ जन रक्तपात करबाकू अपना खड्ग अटकाए से शापग्रस्त हेउ जेउ जन हेड़ा भावरे सदा प्रभुकर कार्य करे सदा प्रभुकर कार्य करिवार दायित्व केवल जे कमिटी मेंबर कर ताहा नहे सदा प्रभुकर कार्य करिवा केवल पालक मानकर कार्य ताहा नहे सदा प्रभुकर कार्य करिवा केतोटी संस्थार कार्य ताहा नहे सदा प्रभुकर कार्य करिवा दायित्व आम प्रत्येककर अटे आ प्रत्येक विश्वासी एहाको अंगे निभेबार आवश्यकता रहिछि एहाको अनुभव करिवार आवश्यकता रहिछि आ परमेश्वर सुसमाचार प्रचारक भावरे किछि जन को मनोनीत कले परमेश्वर दान देवा किसी लोक को मनोनीत कले परमेश्वर सेवा करने किसी लोक मनोनीत कले परमेश्वर आतिथ्य करने किसी लोक को मनोनीत कले परमेश्वर प्रभु जीशुकर शरीर मंडलीर रक्षणाबेक्षण करने किसी लोक को मनोनीत कले किंतु सेवा करने आम प्रत्येक कर्तव्य अटे उपासना मध्य गोटे सेवा अटे ताली मारिबा मध्य गोटे सेवा अटे साक्ष्य दान करने मध्य गोटे सेवा अटे परमेश्वर के उद्देश्य गीत गान करने मध्य गोटे सेवा अटे एवं निजर आचरण द्वारा निजर व्यवहार द्वारा अन्य मान को परमेश्वर परिचय देवा ताहा मध्य सेवा अटे आ जेउ जन ए सेवा मान को मध्य रे जे हेला भाव रे कार्य करे खामखियाली मन भाव रे करे एहा मोर कार्य नहे एहा तो से संस्थार कार्य संस्था वाला जेतेला आमन को घर को आसीबे आमने रिसीट काटिबो टंका देबो आमन को ड्यूटी सरी गला एटा नहे आमन को समस्त कार्य भिन्न भिन्न अटे आमन को कार्य सेतिरे फुल स्टॉप हे जाय नाही जो जन हेला भाव कारण मुझे चाहिए किछि किछि कार्य अन्य मान को बंटा जाई अछि ठीक अछि सुसमाचार प्रचार कार्य सुसमाचार प्रचारक माने करिवे मंडली को आत्मिक आहार देवार कार्य पालक माने करिवे एवं कमिटी मेंबर माने से माने मंडलीर रक्षणाबेक्षण कार्य करिवे ओके से ठीक अछि किंतु समस्त प्रार्थना करिवार कार्य एहा को मान एहा सब विश्वासी मान आपण मानकर मोर एवं समस्तकर ए कार्य मध्य जे हेला करे से आशीर्वाद संचय करिबो नाही मोर प्रिय बंधु बाइबल लेखा जायछि से शापग्रस्त हेउ गीत गान करिबा समय रे गीत जानी मध्य जो व्यक्ति चुपचाप रहिताए परमेश्वर ताको सेति पाई मनोनीत करियोछंती से परमेश्वर को उद्देश्य रे गीत गान करिवो अर्थात से हेला भाव रे परमेश्वर को उपासना करूछि ता मन मध्य से उद्योग नाही तार कार्यर मध्य से बोझ नहीं तार हृदय मध्य से बोझ नहीं आउ ताको से निजे मु भूल करूछि ताहा मध्य से भाबी पारु नाही परमेश्वर मते जे दायित्व देई अछंती से दायित्व जे मोर करिवार आवश्यकता रही अछि आ मु करू नाही ताहा से भाबी पारु नाही मध्य कारण जगतपति तार चक्षु को मते अंध करि देई अछि जगतपति शैतान तार चक्षु को अंध करि देई अछि सेति पई निजर भूल ताको देखा जाऊ नाही किंतु हेला भाव करुथिबार कार्य कारण परमेश्वर कार्य केबे मध्य हेला भाव करा जाई पारिबो नाही आमने कईन हेबंकर उद्देश्य माने उदाहरण को आमने मने पकई पारो कईन प्रथम रे आनी के देले किंतु आपना भ्रमित मन फल मध्य रो किछि से आनी के देले निश्चित भाव हेला मन भाव रहिता आमने मने पकई पारो अब्राहम कर विषय अब्राहम को कहीं से अभिशाप दिया गला जे तुमर वंश 400 वर्ष पर्यंत से जाई मिस्र देश रे दासत्व भाव रे रहिबे कहीं परमेश्वर उपस्थिति मध्य थाई तांकर आखि लागि जाइतिला आ से निद्रित भाव रे परमेश्वर उपस्थिति मध्य रहितिले आ ए विषय परमेश्वर सहयोग करिवे नाही हम माने होते एडजस्ट करि देई पारो हम माने आपको सालिस करि देई पारो एटा बड़ विषय नहे किंतु परमेश्वर उपस्थिति मध्य को आसी हेला भाव रे परमेश्वर सेवा करिबा हेला भाव रे परमेश्वर कार्य करिबा गोड़ ऊपर अन्य माने गीत गाउतिबा समय रे ताली मारुतिबा समय रे गोड़ ऊपर गोड़ लदी गोड़ को हलै हलै सते पर बाहर मेलोडी रे हम एन्जॉय करूछु ए प्रकार मन भाव रे बसिबा एहा तो हेला भाव रे परमेश्वर सेवा कार्य होछि आ से माने आशीर्वाद पाइबे नै मो कहू नै ईश्वर वाक्य प्रकाश करूछि
48 ଯେରେମିୟା 48 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ, ନିଜର ଗୁଣକୁ, ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଏକତ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଅଛି ନା ହେଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛି। ହୁଏତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ହେଳା ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ ନା ଉଦ୍ଯୋଗ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ। ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତା ତଳଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଖଂସ ଯେଉଁ ଜନ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡକ ଅଟକାଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। এটা ତ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଯେ ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡକକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେ ତ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ସେ ତାର ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହବ? ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଖଡ୍ଗକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଖଡ୍ଗ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅଟେ, ଆଉ ଖଡ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ସେ ରକ୍ତପାତ କରିବ। ଖଡ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ରକ୍ତପାତ କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହୁଅଛି, ଖଡ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖଡ୍ଗ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆସୁଥିବା ସଂକଟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖଡ୍ଗ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖଡ୍ଗ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦି ତାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଅଟକେଇ ରଖିଦେଉଅଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଇସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 7 ପଦ ଏବଂ 21 ପଦ ଦୟାକରି ପଢି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁ। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋଡାଟାରେ ରିଲିଜିୟନ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ତାପରେ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ এই ଗୌରବ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦଉ, ସେ ଖଡ୍ଗକୁ ଅଟକେଇ ଦଉ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଳା ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କ ହାତରେ ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଠ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଆମକୁ ହାତ ତାଳି ମାରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତାଳି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଟକେଇ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଖଡ୍ଗ, ସେ ଖଡ୍ଗ ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ସେ ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାହା ଅଟେ। କାରଣ ମାନେ ନିର୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟର ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ମାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ଯଦି ତାକୁ ସେ ରଖିଦେବ, ଅଟକେଇ ଦେବ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ପ୍ରଶଂସାର ଅର୍ଥ ଟିକେ 43 ପଦ ମତେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 21 ପଦ ହେଲା, 43 ପଦ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ।
से माने जे आसीबे गोटे घंटाए बसिबे ढोळेइबे तापरे चलीजिबे एथिपाई सृष्टि करिना हो आम्बे अपना गौरव वर्णना करिबा पई प्रशंसा वर्णना करिबा पई सृष्टि करियछु अर्थात आम्मान को परमेश्वर निर्माण करियछंती तांकर परिचय देइयछंती आशीर्वाद करियछंती आलोकर संतान करियछंती तांको आपा पिता बोली डाकिबा पई जो अधिकार देइयछंती केवल तांकर गौरव वर्णना करिबा पई तांकर प्रशंसा करिबा पई आम्मान को निर्माण करा जायछि एई विषय आमने केबे मध्ये भूली न जाऊ ए विषय आमने केबे मध्ये भूली न जाऊ जदि आमने एई कार्य करिबारे जदि अयोग्य हेई पड़ू से शापग्रस्त हेबो से भाबुथिबो मो आशीर्वाद पाई अछि कारण तार हुए तो जागतिक लाइफ जागतिक जीवन अति सुंदर सुखरे चली जाऊ अछि सेति भाई से भाबुछि मो आशीर्वाद पाई अछि किंतु आत्मिक आशीर्वाद ता मध्ये रे अछि कि दुई प्रकार आशीर्वाद गोटे आत्मिक आशीर्वाद गोटे जागतिक आशीर्वाद दुईटी जाक आशीर्वाद सदा प्रभुटर आसी थाए किंतु गोटे आशीर्वाद जगत रे पाइबा जगत रे व्यवहार करबा जगत रे छाड़ी दे चली जिबा से अमानकर आत्मा को रक्षा करि पारिबो नाही द्वितीय आशीर्वाद ताहा मध्ये जगत रे पाइबा कार्यकलाप द्वारा किबा परिवर्तन हेबा द्वारा अनुताप आ परिताप करिबा द्वारा एवं ताहा माने जगत रे व्यवहार मध्ये करिबा ताकर गौरव उद्देश्य रे एवं मला परे मध्ये ताकू आमानकु साथी रे नेकी जिबा से आमानक पई पिजा सदृश हेबो स्वर्ग द्वार उन्मुक्त करिबा पई आ एई आशीर्वाद पाइबा पई परमेश्वर आमानकु अनेक प्रकार सुजोग मध्ये प्रदान करियो छथि केते जण से आशीर्वाद रो अंशी आमाने अटु आत्मिक आशीर्वाद रो जागतिक आशीर्वाद तो आज चली अछि बहुत 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 बड़ी चली अछि मो जागतिक आशीर्वाद विषय केबे मध्ये प्रचार करि नाही करिबी मध्ये नाही मोर लक्ष्य आत्मिक आशीर्वाद उपरे लोक मानकर आत्मा जेपरे रक्षा पाइबो ताहा मोर लक्ष्य अछि कारण जागतिक आशीर्वाद ए प्रकार अछि अनेक पाखरे अछि गोटिए झड़ तोफान आसिला ता समस्त विषय उड़ेई नै जिवो आमाने अनेक लोक देखि अछु से माने मान्य गण्य धन सकाश मान्य गण्य होइतिले किंतु परिस्थिति एमिति आसिला से माने शेषरे पूरा तळी तळांत हेइ जाय अछंती ए आशीर्वाद कोई काम न किंतु आत्मिक आशीर्वाद ताहा तो नितांत आवश्यकता रही अछि आ परमेश्वर आमानकु ताहा देई अछंती ताको पाइबा पई आमानकु से योग्य करी अछंती मध्ये आमानक पई द्वार उन्मुक्त करी अछंती से आत्मिक आशीर्वाद पाइबा पई आत्मिक से महा अनुग्रह अंशी हेबा पई किंतु जदि हमने हेळा भाव रे कार्य करू से समस्त पाइबा परिवर्ते आजर शास्त्रांश अनुसार आमानकर जीवन शास्त्रांश अनुसार शापग्रस्त होई जीवन आमनको जे उद्देश्य रे परमेश्वर तांकर परिचय देई अछंती जे उद्देश्य रे आमनको तांकर संतान करी अछंती जे उद्देश्य रे अंधकार मध्य रे उद्धार करी आलोकर संतान करी अछंती जदि आमने से उद्देश्य को पूर्ण करी पारु ना हो से खटको जदि निजको अटकई देउ अछि जे लोक रक्तपात करिवार से खटको को अटकई दिए ताको सेति पई खटको दिया आइ जायछि किंतु से कार्य करू नाही जे उद्देश्य रे दिया जायछि से उद्देश्य को से पूर्ण करी पारु नाही से शापग्रस्त हेबो से नामक मात्र बाहिक 2 दिन आशीर्वाद रे से गर्व करी बसे किंतु ताहा प्रकृत आशीर्वाद नहे हमन को प्रभु सुजोग देय अछि से शापग्रस्त हेबो से शापग्रस्त हेबो से शापग्रस्त हेबो बोली दुई थर एठारे उल्लेख करा जाय अछि मोसांक समय रे से मोसांकर दल लोक मान पई जो माने व्यवस्था जुगरे थिले सेमान को पई द्वितीय विवरण पुस्तक तार 11 अध्याय 26 पद एवं 27 पद रे परमेश्वर मोसांक माध्यम रे से कहले देखो मु तुमान को मध्य रे दुईटी विषय रखु अछि गोटे आशीर्वाद आ गोटे अभिशाप अटे मु तुमको जबरदस्ती अभिशाप देबी नाही कि जबरदस्ती आशीर्वाद देबी नाही तुम माने योग्यता भाव रे ताको रोजगार करिवो ताको पाइबो तुम माने तुमनकर आचरण अनुसार कार्य अनुसार आचरण अनुसार आज परमेश्वर आमनकर प्रत्येक मनुष्य समाज उपरे आदम पाप कला परे प्रथम अभिशाप जेतेबेला आसीथिला प्रत्येक आमने गोटे अभिशाप रो वर्ष को आमने आसी जाइथिलु किंतु प्रभु यीशु जगत मध्य को आसिले आमनकर निमंते से अभिशप्त मृत्यु को ग्रहण कले एवं आमनकर मस्तक उपर से समस्त अभिशाप को से दूर कले एबे आमने अभिशप्त न हो आमने कारण प्रभु यीशु आमनकर निमंते क्रूस रे हत हेले आमनकर समस्त अभिशाप को से दूर करि देले किंतु वर्तमान मध्ये आमनकर कार्यकलाप सकासु आमनकर आलस्यपण सकासु अयोग्यता सकासु आमने बेले बेले अभिशप्तर कार्य करू अछु बेले बेले आमने अभिशप्त मध्ये हेई जाउ अछु मनुष्यर किछि किछि कर्म किछि किछि गुण से मुक्त पाइथिबा अभिशाप रो आउ थरे ताको टाणी नै जाए आ मनुष्य ताहा बुझी पारे नाही बेले बेले मनुष्य ताहा बुझी पारे नाही कारण द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 4 अध्याय 4 पद अनुसार बेले बेले ताहा
जगतपति शैतान से ज्ञानर चक्षु को अंध कर मैंने भावुच मु ठीक अच्छे नुहे मोर प्रिय बंधुगण गोटे ज्ञानी गोटे प्रकृत विश्वासी कर्तव्य से प्रत्येक समय प्रत्येक दिन में निजक विवेचना कर आज दिन में जिते कार्य मुझे से पढ़िलु से जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक 43 अध्याय 21 पद आम पढ़िलु लिखा जाइ आमर प्रशंसा वर्णना करने सृष्टि कर परमेश्वर आम भिकारी होगापी सृष्टि करना परमेश्वर आम प्रभु दियो 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 मैंने मागी चलीचु आम प्रार्थना हाँ माग दिज्व कहुई बाइबल में माग दिज्व कहुई तार अर्थ नुहे जे सकाल ठारू संध्या पर्यंत आम खाली मागी चली आम प्रार्थना आज गोटे साधारण ख्रीस्टियान प्रार्थना को जब आम व्याख्या करूँ ताहले से प्रार्थना रे जदि 5 मिनिट से प्रार्थना करुथिबो ताहले 30 सेकेंड केवल परमेश्वर गौरव वर्णना रही आउ बाकी 30.5 सेकेंड 4.5 मिनिट 30 सेकेंड मागिबा विषय प्रभु मते आशीर्वाद कर मते दियो मो स्त्री को दियो मो स्वामी को दियो मो पिला मान को दियो घर को दियो हमको घर दियो हमको एटा दियो सेटा दियो माने मागी चली अछु परमेश्वर हमको भिकारी हेबा पई देना कारण से परमेश्वर मागिबा पूर्व देवा परमेश्वर अटंती आम मानकर आवश्यकता जानिबा परमेश्वर से अटंती आउ गोटे विश्वासी प्रकृत कर्तव्य से प्रति प्रभात से सदाप्रभुकर प्रशंसा करिब प्रशंसा कौन अटे ताहा तो जानिबार आवश्यकता रही कारण आम तो बिरियानी पर सब विषय को खांटी दौच मिसई दौच समस्त विषय प्रशंसा अलगा गौरव करवा अलगा महिमा करवा अलगा ये समस्त विषय तो भिन्न भिन्न प्रकार अटे तेरे प्रशंसा अटे प्रशंसा यह अटे से मो निमंते जहाँ करियोछंती से आमको जहाँ देइयोछंती से समस्त विषय को ओष्ठादर फल माध्यम निकट उत्सर्ग करवा एवरी पुस्तक 13 अध्याय 15 पद अनुसार ताहा प्रशंसा अटे प्रभु मते तुम जीवन देइछ से धन्यवाद शब्द जोड़ी दो प्रभु मते तुम जीवन देइछ धन्यवाद प्रभु मते चक्षु पता उठेबा पई बल देइछ धन्यवाद चला बुला करने बल देइछ धन्यवाद मो निमंते सूर्य को उदय कल धन्यवाद मते भूमि देइछ चला बुला करने धन्यवाद मते तुम्हें आकाश देइछ धन्यवाद मते मंडली देइछ धन्यवाद मो हाथ में बाइबल देइछ धन्यवाद मते मन आत्मा प्राण शरीर जीवन देइछ धन्यवाद मते परिवार देइछ धन्यवाद मते सुस्थ सबल शरीर देइछ धन्यवाद मो निमंते पवित्र आत्मा अछंती धन्यवाद प्रति विषय प्रभु को धन्यवाद देवा वर्णना करी आमने कौन करुଛୁ अति सहज रे तुम समस्त मंगल दान प्रेम कोटि कोटि धन्यवाद माने 2टा अक्षर रे कोटि कोटि धन्यवाद हो जाए एते सहज एते अलसुआ नाही मोर प्रिय बंधुगण दाऊद कहले मु दिन मध्य 3 थर मु तुम प्रशंसा गीत संहिता 119 लेखक से लिखिले से कहले मु 7 थर तुम प्रशंसा करे 7 थर तुम प्रशंसा करे दिवारात्र संज सकाळे मु तुम प्रशंसा करे आ प्रशंसा करवा प्रशंसा कले ही परमेश्वर संतुष्ट हो यह प्रत्येक विश्वासी मानकर कर्तव्य अटे बेसी समय नुहे यह 15 मिनिट लगे जो मैंने 15 मिनिट प्रशंसा करती कारण गीत संहितार यह लिखा जाइए हे मोहर मन सदाप्रभुकर धन्यवाद कर हे मोर अंतरस्थ समस्त तांकर मंगल दान नहीं मंगल दान सब पासर ना सब कहले बड़ मंगल दान आउ छोट मंगल दान सब पास आम भावुँ बड़ बड़ मंगल दान धन्यवाद दौचु दरमा बढ़ीगला सुस्थता मिलगला घर तैयारी होगला कि चाकरी पाईगलु प्रमोशन होगला ये बड़ बड़ मंगल दान आम धन्यवाद दौचु छोट छोट मंगल दान धन्यवाद देवार आवश्यकता रही प्रशंसा कर आवश्यकता रही एथिपाई परमेश्वर कहले यही लोक आमर नामर प्रशंसा वर्णना करने आम सृष्टि करियछु किंतु आज वाक्य जी हेला भाव कार्य करे से शापग्रस्त है आम आज चिंता करूँ आम विषय निज निज विषय चिंता करूँ आम आशीर्वाद योग्य अटू ना शापग्रस्त होगापी योग्य अटू यदि आज पर्यंत प्रशंसा करना हो सर्कट भाव में कोटि कोटि धन्यवाद बोली आम प्रशंसा कर गोटे विश्वासी कर्तव्य से प्रशंसा कर गोटे विश्वास कारण परमेश्वर आम कि चाहती ना दान मुनि आसवा समय 50 टंका कि 20 टंका 10 टंका 100 टंका पकईदे ए परमेश्वर संतुष्ट होइजिबे नाही परमेश्वर प्रशंसा संतुष्ट हेबे हेला भाव में नुहे उद्योग भाव में कार्य करिबारे से संतुष्ट हेबे आ उद्योग भाव में कार्य करबा नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि प्रभु तो आम मस्तक गोटे प्रकार अभिशाप को से हटई देले अपना प्राण दे अपना जीवन दे
से तो हटेई देले से जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक 53 अध्याय तार 12 पद लिखाई से अपना प्राण वेदनार फल देखि तृप्त हेबे प्राण वेदनार फल से प्राण देले वेदना सहिले से वेदना कष्ट वर्तमान मु आलोचना करिबि नाही कारण आमने गुड फ्राइडे ता आलोचना करिथिबा निश्चित भाबरे किंतु ताकर शारीरिक वेदना नथिला प्राणर वेदना थिला शारीरिक वेदना तो कि जने चापड़ा मारी देले ता शारीरिक वेदना 2 दिन पर हमने भूली जिबा किंतु जे उद्देश्य से मारी अपमान करी अछि ता प्राणर वेदना अटे आ ता जुग जुग पर्यंत रहिथिबो सेही वेदना आ जीसु को ऊपर छेप पका गला परिहास भाबरे कंटार मुकुट पिंधै दिया गला एवं ताको परिहास करा गला ताको भाववादी बोली परिहास करा गला परिहास भाबरे बाइगणी वस्त्र पिंधै दिया गला तो शारीरिक कष्ट तो थिला निश्चित भावरे किंतु प्राणर वेदना तार 100 गुणर अधिक थिला तांको निमंते आ से आम्मानकर निमंते प्राण ढाली देले आम्मानकर निमंते से प्राणर वेदनार फल देखिबे से आ फल देखि से तृप्त हेबे तेबे आम्माने निज निज को चेष्टा करू देखिबा पई चेष्टा करू एबे पर्यंत यीशु तृप्त होई अछंती ना अतृप्त होई अछंती कारण आम्मानकर निकटे तांको प्राण वेदनार फल देखा जाउछि कारण जो लोक हेला भाव में कार्य करे से प्राण वेदनार फल उत्पन्न कर जो लोक उद्योग सेवा कार्य करे मन आत्मा प्राण शरीर समस्त दे सेवा कार्य करे से तो प्राण वेदना सह्य कले आम मस्तक उपर से अभिशाप बोझ को दूर करने किंतु आउ थे आम मैंने से अभिशाप बंधन मध्य को चली जाऊँ आम कार्य सकाशु आम अभ्यास सकाशु आम मंद आचरण सकाशु कि कौन से ट्रेडिशन सकाशु तो प्राण वेदना को आउ थे बढ़ई दौछु आम प्राण वेदना को आउ थे आम बढ़ई दौछु मोर प्रिय बंधुगण प्रभु आम अभिशप्त होगापी मनोनीत करना आशीर्वाद अंशी होगापी आशीर्वाद पात्र होगापी तुम मान अन्य माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे आशीर्वाद परिचय पाइबे यही उद्देश्य परमेश्वर आमको मनोनीत करियछंती मंगल दान देइयछंती आमनकर प्रार्थना से आज पर्यंत सुनी आसीयछंती किंतु किछि किछि गुण आमनक मध्य रही जाइयछि किछि किछि कर्म अज्ञातरे ज्ञातरे अज्ञातरे रही जाइयछि जो द्वारा आमने अभिशप्त हो जाउछु शापग्रस्त होइछु संतापर पात्र हो जाउछु आज से विषय में आलोचना करबा केउ ए प्रकार गुण जाके मो मध्य रे आशीर्वाद को चोरी नहीं जाउछि एवं मो मध्य को अभिशाप आनी दउछि आ से गुण को हम चिंता करियो मो का को मो मंडली रे कहा को चिन्हि नाही जानि नाही मो का को आक्षेप करी कहूछि बोले आपण माने भाबिबे नाही कारण मु तो का को चिन्हि नाही जानि नाही का को मो जानि नाही मो मंडली भाबिबे नाही जे मो आको इंडिकेट करी कहूछि से विषय भाबिबे नाही हमने निज निज को समीक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि आ मु आज टिके बेसी रेफरेंस पढिबी रेफरेंस यदि हमने पढ़ी दो ताहले हमने निश्चित भाव में हमने बुझी जीवा मते आज हमने प्रथम रे देखिबा एब्री पुस्तक तार 6 अध्याय 7 पद एवं 8 पद एब्री पुस्तक 6 अध्याय 7 पद एवं 8 पद कारण जो भूमि आपणा उपरे बारंबार पतित वृष्टि जल पान करे आउ जो मानक निमंते ताहा चाष करा जाय यस थैंक यू जो भूमि आपण उपरे पतित बारंबार बारंबार वृष्टि जल पान करे प्रत्येक वर्ष भिन्न 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 वक्ता माने आसंती से आशीर्वाद वृष्टिर जल पान करने को दियंती बारंबार बारंबार माने प्रत्येक रविवार दिन कौन प्रत्येक सप्ताह सारा माने से वृष्टि जल पान करी चली अछु प्रति प्रभात रे पान करूछु मध्य समस्त मंगल दान परमेश्वर देई अछंती से स्वर्गर द्वार उन्मुक्त करी अछंती जेपरी आमान को ऊपर से आशीर्वाद वृष्टि जल पड़ुथिबो आमने पान करूथिबा तृप्त हेउथिबा संतुष्ट हेउथिबा तापरे आउ जो मानक निमंते ताहा चाष करा जाए जो मानक निमंते ताहा चाष करा जाए हां सेमानकर उपयोगी शाकादी उत्पन्न करे ताहा ईश्वरक ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए ताहा ईश्वरक ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए जदि से पाइथिबा मंगल दान को से वृष्टि जल को उचित भाव रे हमने व्यवहार करू ता ईश्वरक आशीर्वाद हुए तापरे किंतु ताहा जदि कंटा ओ अगर गछ उत्पन्न करे वृष्टि जल पान करूथिबा सत्वे उत्तम भूमि रे से उत्तम बीज पड़ुथिबा सत्वे समस्त विषय मंगलदान पाउथिबा सत्वे सुविधा सुजोग पाउथिबा सत्वे जदि ताहा उत्तम फल उत्पन्न न करी कोन को फल कंटा ओ अगरा गछ उत्पन्न करे कंटा अगरा गछ उत्पन्न करे तेबे
ଅସହାୟ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣି ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ତାର ଚରମ ଦଶା ଅଗ୍ନିଦାହ। ଅଗ୍ନିଦାହ ଅଟେ। ତାର ଶେଷ ଦଶା ଅଗ୍ନି ଅଟେ, ନରକ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଅଛି, କେତେ ବାକ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ପଡୁଅଛି। କାରଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦାତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ବାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ସମୟ ସେ ନିଅନ୍ତି, ସେ କେତେ ଥର ଆଣ୍ଠାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ମାଗି ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଫଳ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ଫଳି କଣ୍ଟା ଗଛ ଫଳୁଅଛି, ଅଗରା ଗଛ ଯଦି ଫଳୁଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେ ଜାଣିନଥିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ତା ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବ। ତାଙ୍କର ଘରର ବିଛଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜଣେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିବ। ଘରର ଅଧା ରୋଜଗାର ସବୁ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଖାଇଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାର ଚରମ ଦଶା ଅଗ୍ନି ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଅଛି, ମୋ ଉପରେ କେତେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛି। ବୃଷ୍ଟି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କେତେ ଥର ପଡ଼ିଅଛି, ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଫଳିଅଛି କି ନା କଣ୍ଟା ଗଛ ଜାତ ହେଇଅଛି। କଣ୍ଟା ଗଛ କହିଲେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଅପ୍ରେମ, ମିଳନତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମିଳନତା, ନମ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଠିନତା ଏବଂ ବିନମ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରୂରତା ଧାରଣ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ୍ଟା ଗଛର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଫଳୁଅଛି ତାହା ତ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତାର ଚରମ ଦଶା ଅଗ୍ନି ହେବ, ନରକ ହିଁ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ତା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛର ନିଦର୍ଶନ ତ ତାହା ମାନେ ପ୍ରଥମରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଶାକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦକ ଫଳ ସବୁ, ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ନଥିଲା। କଣ୍ଟା ଗଛ କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:18 ପଦରେ ଅଭିଶାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କୋଉମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛର ନିଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି? 2 ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 23:6 ପଦ। ଯୋଉମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାଉଅଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଅଛୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଅଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ନ ଫଳେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଫଳୁଅଛି, ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11:21 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ଗଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଦିନ ଏହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ଗଲେ ଫଳ ପାଇବା ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାର ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଅଛି, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଅଛି। କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାଲିକଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋର କେଉଁ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫଳ ମୋ ଠାରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମୁଡା କାମୁଡି, ଅପ୍ରେମ କିମ୍ବା କୁଟ କପଟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା ଯଦି ପାଉଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଡିମୁରି ଗଛକୁ ଯେପରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଫଳ ଫଳିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:10 ପଦ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲଙ୍କର ପତ୍ର 3:10 ପଦ।
କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ହଁ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସେଥିରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନ ହୁଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯାହା ଶୁଣୁଅଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଏହା ନୁହେଁ। ଯିଏ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନ ହୁଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ଛାଡ଼ି ଦଉ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏ ଦେଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ, ନିକଟକୁ ଆସ, ଶ୍ରବଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଦିଶାଇ ପୁସ୍ତକ 55:3 ପଦ। ନିକଟକୁ ଆସି ଶ୍ରବଣ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ନ ହେଉ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ପରେ ଦେଖିବା, ଅବହେଳା କରିଦେବା କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ପାରି ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଭୁଲିଯିବା, ସେଟା ତ ଶାପଗ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିଅଛୁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଅଫିସରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ, ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଗିର୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେ, ନମ୍ରରେ ବସେ, ତେବେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ, ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଅଛି, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ 10ଟି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନ ଯୋଗାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯିରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 17:5 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। କିଏ କହନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଯାହାର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ନାକରେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଖରେ ମୁଁ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିତୋପଦେଶ 23:26 ପଦରେ କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ତୁମ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ମାଗି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। କାରଣ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହିବେ, ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମର ବାଇବେଲ ବ୍ୟାଗରେ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଗିର୍ଜାଘର ପୁଲପିଟରେ ନୁହଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଟେ। କାରଣ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 7:21 ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଭିତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରୁ ତାହା କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ଗମନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାହାରେ ବୋଲି ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ରଖିଅଛୁ ସେ ବିଷୟ ସବୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥିତ ଅବିନାଦଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ସେମାନେ ସାମୁଏଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନେ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଉ ନିବେଦନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ କେବଳ ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତେବେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଆଉ ତୁମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବ। ନଚେତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଅଛି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ। କେତେଟା ଅନ୍ତଃକରଣ? ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ। ବହୁ ବଚନ ନା ଏକ ବଚନ? ବହୁ ବଚନ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ, ଜେବୁସୀୟ, ପିରିସୀୟ, ହିତୀୟ, ମାଦୀୟ, ଆମୋନୀୟ, ମୋୟାବୀୟ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମଙ୍କର ବିଭକ୍ତରୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଇସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 29:13 ସେ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 29:13 ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଓ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କହିଲେ ଜୟ। ଆମର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆସିଛି, ହୃଦୟ ଅଛି ଟିଭି ସିରିଏଲ ପାଖରେ, ହୃଦୟ ଅଛି ଅଫିସ ଫାଇଲ ପାଖରେ, ହୃଦୟ ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ପାଖରେ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି ନା? ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆଜି ଦିନର ମନୋଭାବ, ଆଜି ଦିନର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଅଛି। ତାହା ବିବେଚନା କରିବାର ସମୟ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଅଛି। ଯେପରି ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ, 22। ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହୁଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ କର କହିଲେ ମୁଁ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଦେବ।
प्रस्तुत हेबा तांको निमंते जे प्रभु को प्रेम न करे से शापग्रस्त अर्थात प्रभु को प्रथम स्थान जे न दिए से शापग्रस्त आज तो युवा माने प्रभु को प्रथम स्थान देवा अपेक्षा से माने व्हाट्सएप को प्रथम स्थान दियंती निद भांगिबा मात्र के किए कोन मेसेज पठाई प्रथम ताको देखबी ताको प्रथम स्थान देबी अनेक आउ आमाने कहि दउचे या तो जगत रे समस्त करंती मु कले जे कोन असुविधा नहीं प्रेम करिवार अर्थ ताको प्रथम स्थान देवार आवश्यकता रही अछि मु आज बेसी गभीर वाक्य प्रचार मु केबे भी गभीर वाक्य न बुझिला पर वाक्य प्रचार करे ना अति सहज और सरल विषय जे प्रभु को प्रेम न करे से शापग्रस्त अर्थात तार अर्थ जे प्रभु को प्रथम स्थान न दिए प्रभु को पई अवहेला करे प्रभु को गुरुत्वपूर्ण बोली मन न करे हेले हेला नचेत नाही टिके मुंड बता होला ताले जीवी नाही घर को कुणिया आसी गले जीवी नाही एबा ए प्रकार से प्रेम न होता ता प्रेम नुह ता नाम को मात्र प्रेम अटे आ जे प्रेम करे से मन आत्मा प्राण दे ता पई मनोयोगी मध्य हुए आ जे प्रेम न करे से शापग्रस्त अटे से शापग्रस्त अटे प्रभु को प्रेम करबा आमनकर प्रत्येक कर्तव्य एथि से आमन को प्रेम कले जे आमने ताको प्रेम करू यदि आज आमन को प्रेम शिथिल हो जाउछि अधर्म वृद्धि पाइबार प्रेम शिथिल हो बोली कहा जाय जेथि तार अर्थ शेष दिन रे अनेक लोक शापग्रस्त हो जिवे आमने से मान को मध्य रे न रहू आमने से मान को मध्य रे न रहू उज्जोग हेबार आवश्यकता रही उद्दीप्त हेबार आवश्यकता रही उद्दीपना पाइबार आवश्यकता रही आलोकर संतान हेबार आवश्यकता रही अछि ताहा ही ए सभार उद्देश्य हेबार आवश्यकता रही अछि नचेत गत वर्ष सभा करथिलु ता पूर्व वर्ष तो मीटिंग करथिलु उद्दीपना सभा हेतिला एमती प्रत्येक वर्ष उद्दीपना सभा ही आसुछ यदि आमन को मध्य से उद्दीपना उद्योग किबा परिवर्तन नुआ नुआ कार्य पदक्षेप नुआ नुआ विषय यदि आसु नाही ताले सेही प्रकार भाबरे गत वर्ष में जेमिति ए वर्ष भी सेमिति रे लाभ कोन अटे आमन को प्रेम काहे प्रेम वृद्धि पाउछि ना प्रेम सेही रहि जाय अछि ताहा विवेचना करिवार आवश्यकता रही अछि संतापर पात्र मध्ये बाइबल रे उल्लेख करा जाय अछि से माने डेफिनेटली अभिशप्त हेबे से माने किछि किछि कार्य रही अछि अवश्य हुए आमान को मध्य रे नाही ताहा कार्य जेपरि हबकुक पुस्तक रे उल्लेख करा जाय अछि खोली परिबा हबकुक पुस्तक 2 अध्याय तार 15 पद हां पढत सुना जाउछि जेउ जन आपसिर उल्लंघता देखिबा निमंते ताहाको पान करिबा को दिए तही संगे आपणर विष मिसाई ताहाको मत करे से संतापर पात्र जे लोकों को मंद उद्देश्य रे साहाय्य करे स्वार्थ उद्देश्य रे साहाय्य करे से संतापर पात्र जे लोकों को तल को नई गला परे साहाय्य करे से संतापर पात्र अर्थात साहाय्य करी मध्य कही कही बुलिबा एहा मध्य संतापर पात्र अटे कारण तुम दक्षिण हस्त जहाँ कार्य करे बाम हस्त न जान बोली कह जाए किंतु आज आम तो तार विपरीत कार्य कर साहाय्य करते चारिआडे देंडरा पिटी दौछु शापग्रस्त गोटे उद्देश्य मंद उद्देश्य साहाय्य करवा तार शापग्रस्त अटे शापग्रस्त अटे 19 पद तार हबकुक पुस्तक 2 अध्याय 19 पद जेउ जन काष्ठ को कहे जाग्रत हुओ मुख प्रस्तर को कहे उठ से संतापर पात्र अवस्त्र निकटवर्ती जे हे जाई अछि प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर को छाड़ी जे अवस्त्र निकटवर्ती हे जाई अछि से शांत संतापर पात्र मु काठ प्रस्तर विषय कहबी नाही अनेक प्रकार अवस्तु आमान को आकर्षण कर देई अछि निर्जीव वस्तु माने आमान को बांधी रखी अछि से शापग्रस्त अटे जे आपना को अवस्तु सहित बिक्री कर देई अछि से शापग्रस्त अटे मध्य से शापग्रस्त अटे सेही 2 अध्याय सेही हबकुक पुस्तक 2 अध्याय 4 पद 5 पद 6 पद मात्र धार्मिक लोक अपना विश्वास द्वारा बंचिब आहुरी मत विश्वासघातक बणिक अहंकारी लोक आउ से घरे रहे नहीं से पाताळर परी अपना बांछा बढ़ाए और से मृत्यु सदृश आउ से तृप्त होई न पारे मात्र से अपना निकटरे जावतीय गोष्ठी एकत्र करई और जावतीय जनवृंद को अपना निकटरे संग्रह करे से समस्ते कि ताहा विरुद्ध रे उपमा कथा
ଜଣକ ପ୍ରବାଦ ଧରି କହିବେ ନାହିଁ, ଯଥା ଯଥା ପରଧନରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରେ। 6 ପଦ। ଯିଏ ପରଧନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରେ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟର ଧନରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। କେତେ କାଳ ବନ୍ଧକି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ହୁଏତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଅଛି କାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାନେ ଠକିକି ଆଣିଅଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରୋଜଗାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟକୁ ଦେଖୁ। ଥରେ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ମାନୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯିବି 8ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବି, 9ଟା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର ମତେ କହିବାର ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି, ମତେ କେହି କହୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି। ତେବେ ଚାକିରି ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ହଁ। ତେବେ ଆପଣ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଚାକିରି କଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆପଣ ଭୋଜି ଦେଲେ, ନା ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡୁ? ସେ ଆଉ ସାର୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ। ଯେଉଁଜଣ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ୟାଡୁ ଆଣିବ ସିଆଡେ ସରିଯିବ, ସିଆଡୁ ଆଣିବ ୟାଡେ ସରିଯିବ ତାର ଧନ। ଆଉ ସେ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 9 ପଦ। ଯେଉଁ ଜନ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣା ବସା କରିବା ପାଇଁ ବିପଦର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବଂଶ ନିମନ୍ତେ କୁଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ସୁଲାଭ ନୁହେଁ, କୁଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୋର କୁଲାଭ ନା ସୁଲାଭ ଅଟେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ କିମ୍ବା ଆଉ ଅଭିଶାପ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଛୋଟ, ମୁଁ ଯେତିକି ବିଷୟ କହିଲି ଏଠାରେ ନରହତ୍ୟା ବିଷୟ କହିନାହିଁ, ଚୋରି କରିବା ବିଷୟ କହିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। এই ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଯାଇଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହୁଁ ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତାହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ତାପରେ ଶେଷ କରିବା। ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧର୍ମରେ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆପଣା କୋଠରୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେ ବିନା ବେତନରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକେ ସେବା କରାଏ ଓ ତାହାର ବେତନ ତାହାକୁ ନ ଦିଏ, ଯେ କହେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ଓ ବୃହତ୍ କୋଠରୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଓ ଯେ ଆପଣା ପାଇଁ ଝରକା କାଟେ ଆଉ ଏରସ କାଷ୍ଟରେ ଗୃହର ଭିତର ଛାତ କରେ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ ଲେପନ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଉଚ୍ଚ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏହା ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଯେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ, ସିଏ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟେ। ଯାହାକି ଆମେ ଜଗତର ଟ୍ରାଡିସନ ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ। এটা তো বিজনেস অটে, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ।
तो से आज शास्त्रांश आम देखुचु जो लोक हेला भाव में कार्य करे हेला कहले निजक अयोग्य कर परमेश्वर कार्य करने आसे प्रथमे आपना को योग्य कर अपना हृदय मध्य निमंते स्थान प्रस्तुत करो आम हृदय वाक्य निमंते स्थान प्रस्तुत करो तेबे जाई जदि प्रभु निकट को आम आसु आम निश्चित भाव आशीर्वाद रंसी हेबा ये जो आशीर्वाद आम भावुचु यह आशीर्वाद ट्रेलर अटे आंशिक अटे किंतु आउ परमेश्वर आज ख्रिस्टियान मान अनेक आशीर्वाद रखी अच्छा उपस्थित आशीर्वाद रखी अच्छा आत्मिक आशीर्वाद सब रखी अच्छा किंतु आम मानकर किसी अयोग्यता आम मानकर किसी अलसुआ सकाशु आम से समस्त आशीर्वाद वंचित हो जाऊँ सतर्क होबार आवश्यकता रही आम अभिशप्त होगापी मनोनीत नहु आम आशीर्वाद प्राप्त होगापी मनोनीत अटू आम अज्ञात अभिशप्त आम गृह को आम वंश को अभिशाप आसी जाओ एपाई आम मंडली दि जाए ना बरंच मंडली ठार आम जब अधिक अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो आम गृहर कोणे कोणे प्रकृष्टर आलोक प्रज्वलित हो परमेश्वर आम मनोनीत कर आज आम चिंता कर आवश्यकता रही क्यों कार्य मो परिवार आशीर्वाद को दूर कर दिए और अभिशाप राजत्व करे अमिलनता हो पारे अप्रेम हो पारे गर्व हो पारे अहंकार हो पारे दिन 11टा पर्यंत शोबार विषय हो पारे कि अलसुआर विषय हो पारे कुंड कपिबार विषय हो पारे छोटिया छोटिया विषय किंतु आम परिवार को बड़ बड़ अभिशाप आनी दे थाए आम शापग्रस्त कर जिते पर्यंत निज इच्छा न छाड़ू से पर्यंत आम संपूर्ण आशीर्वाद पाई पार ना आम आशीर्वाद विश्वासी हो एपाई परमेश्वर आम मनोनीत कर आमने आशीर्वाद अंशी हो एपाई परमेश्वर आम हाथ में बाइबल दे आमने आशीर्वाद अंशी हो एपाई आम मंडली संयुक्त कर मंडली को व्यवहार करू अंततः आशीर्वाद निमंते एवं परमेश्वर संतुष्ट हेबे एवं आम जे आशीर्वाद अंशी हो एपाई प्रभु जीशु स्वर्ग से धरा पृष्ठ को आसिले आम निमंते प्राण वेदना सह्य कले आम निमंते समस्त रक्त ढाली देले आम निमंते कृषि मृत्यु सह्य कले से बलिदान को स्मरण कर आम आशीर्वाद प्राप्त होगा निज मध्य योग्यता उत्पन्न करूँ अभिशाप निमंते नुहे छोटिया छोटिया कार्य कर प्रभु दृष्टि में शापग्रस्त हो जाऊँ विमुख होगा नितांत नितांत आवश्यकता रही नचेत तार चरम दशा अग्नि अटे ताहा आम प्रभु आम वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह करंतु बुझिबारे आम साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु आमेन हालेलुया आसु पदे प्रार्थना स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबा एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर आमे तुमरी धन्यवाद करूछु तुमरी प्रशंसा तुमरी गौरव करूछु पिता आज वाक्य धन्यवाद हो प्रशंसा हो प्रभु तुम्हें आम सम्मुखें आशीर्वाद रखी अछ एवं आम सम्मुखें शैतान मध्य अनेक अभिशाप कर्म सब आनी जगतर मंद आमोद प्रमोद मोह माया ये समस्त विषय आशीर्वाद बदल अभिशाप विषय सब आनी बेले बेले मैंने अंध हो जाऊ अज्ञात प्रभु से समस्त विषय को ग्रहण कर से समस्त कर्म कर तुम्हें आम प्रत्येक को क्षमा कर तुम्हें आम प्रत्येक को दया कर पिता जेपरी आमने आशीर्वाद अंशी हो से तुम्हें अनुग्रह कर अभिशाप को आम निकट दूर कर अभिशाप आसुवा कर्म सबको तुम्हें आम निकट दूर कर तुम्हारी पुत्र जीशु रक्त आम को धौत कर परिष्कार कर योग्य कर पिता जेपरी जगत मध्य थाई आम स्वर्गीय आशीर्वाद विभूषित हेबू दया कर प्रभु दया जिते जन आम वाक्य शुणिछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे प्रत्येक को पुणी निजको तुम्हारी पवित्र सुरक्षित हस्त समर्पण कर एक क्षुद्र निवेदन जीशु नाम मांगिलु आमेन प्रेज द लॉर्ड भक्त महस्ता को धन्यवाद जनाऊँ ए अंतिम जुगरे प्रस्तुति जीवन काटवा निमंते क्यों सब उत्तम विषय आम निमंते आवश्यक प्रभुଙ୍କର से उत्तम विषय गुड़िक से आम को अशेष अशेष धन्यवाद एवं आमे केवल श्रोता मात्र होई आपण को प्रवंचना न करूँ किंतु ए वाक्य अनुजाई जपरी आम निज जीवन को सजाड़ू और तही अनुजाई कार्यकारी करूँ बोली आम मैंने जपरी समस्ते सचेष्टित हो एवं तही विषय सावधान हो बोली मु प्रभु निकट प्रार्थना करूँगी आउ बसवा समय गोटे विषय मो मन को आसला जे पापिनी
କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରିଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଜୀବନ ସକାଶୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବହେଳା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେପରି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉ, ଆଉ ଆମମାନେ ଯେପରି ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା। କରୁଣାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଭାବେ ରଖି ଆସିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ଆମ ପର୍ବତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଅଛ। ଆଉ ଏହି ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ 79 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆଜିର ଏହି ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଏବଂ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ ଏହା ତୁମେ ଚାହିଁଛ। ଆମେ ଯେପରି ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ଯେପରି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏହା ସଦାବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ବୋଲି ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ଗୌରବାର୍ଥେ ପରିତ୍ରାଣ କରାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରଖୁଛୁ। ଯେତେଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେଭଳି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆଗେଇ ପାରିବୁ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦିଅ, ଚେତନା ଦିଅ, ତୁମେ ଟାଣି ଆଣ ପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମ ଚଳନ୍ତଳକୁ ଆସିବେ, ତୁମର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିରେ କୃପା କର। ଏଭଳି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚଳନ୍ତ ରଖୁଛି, ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ରୋଗ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ତୁମ ଚଳନ୍ତ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଉ ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଶରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ରାତିର ଭାର ତୁମେ ବହନ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ, ତୁମ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ପବିତ୍ର ଦିନ, ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ, ପୁନର୍ଥିତ ଦିନରେ ତୁମର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବୁ, ସେପରି ମଧ୍ୟ କୃପା କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସଫଳ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାର ମାନ ଗଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମରି ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର
आत्मा चिर शांति समुद्र सहभागिता शिक्षा परामर्श चेतना बल आम समस्त सहित एवं पुणी सदाकाल संगे संगे आशीर्वाद करंतु आमेन। यीशु रक्तरे यीशु रक्तरे यीशु रक्तरे आमेन। समस्त नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु।